ନନ୍ଦନକାନନ ପଶିଗଲୁ ଭିତରେ କିନା ଟିକେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆମ ନନ୍ଦନକାନନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯାଇଛୁ। ଗର୍ଜନ କରି ଆଉଛି। ବାଘର ନା ଗାଣ୍ଡି କରି ସାରିଲାଣି। ତା ଗାଣ୍ଡି ଗଲୁ ହେଲା। कहाँ देखा है दहाड़ते हुए एनिमे में देख के साला। ये बाघर टेम बाघ गर्जन कलानी। जबरा देखिए जी सब देखिए हां पास है आम फोटो तो आसुने धीरे किछि कार आउती कहलु कार आउती। अरे 50 टका गोटा टिकट करी किछि टाणी लासियो मोबाइल पड़ी गलो हम छुए कर देखिल ये तारू पर आ रहा है मु आती दानी काम जो टेंशन न आएगा చేతులు కాలు చూడు मु तो टाइगर नी ఇక్కడ ఉందిలే అది టైగర్ ఆసి టైగర్ ఇక్కడ చూడు చూడు టైగర్ చూడు అక్కడ చూడు ఇక్కడ నానా ఇంత పెద్దది కదా सब भलटी स्मॉल कैट होगी छोटो बिल्ली ना कैट ए गांडी कोने लानी उड़ी आ चलो खारो गुना है यार खाया तो का करदम पड़ जामा पुष्टि करे जो मामू आइला मामू तळु काइले रे आ आ आ आ आ किउटा ता हार होई जिबा की साड़ी तो हां हबा कपाल की
ସେ ବଡର ଜଗିଛି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଟାଙ୍କୁକିରେ ତାର ଆଉ ଏଇଠି ପାଖରେ ଅଛି ସେପଟେ କଣ ମାଡ଼ ଲାଗିଣି କବେ ସେଇଠିରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ କରିଛି ବେକ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ତାର ଗୋଡ଼ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଲାଞ୍ଚ ସେଇଠିରେ ଦେଖେ ଜିରାଫ ଆଧାର କାହିଁକି